آج کے ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا سماعت ہوئی ہے، اس سماعت میں کیا کیا بات چیت ہوئی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کیس کا فائنلی کیا فیصلہ ہوگا، یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ اس کیس میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کرتی رہوں گی۔ تو چلیے جناب، سب سے پہلے میں آپ کو آج کی سماعت کا احوال بتاتی ہوں اور یہ بتاؤں گی کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس وقت تمام فیصلہ، تمام چیزیں جو ہیں ڈاکیومنٹڈ فارم میں میرے پاس موجود ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ان کا احوال جو ہے وہ میں آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی تاکہ کوئی بھی ایسا ابہام نہ ہو جو آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر دعا زہرا کے والدین نے ایک درخواست دائر کی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کو لے کر کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے تک تو یہ ڈاؤٹ تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے۔ وہ ڈاؤٹ انہیں کیوں تھا؟ کیونکہ یہی وہ جھوٹے یوٹیوبرز تھے جو دن رات ان کو ایک عجیب سے ہجان میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں درخواست جب دائر کی گئی ہے دعا زہرا کے والدین کی طرف سے، تو پھر انہوں نے دعا زہرا جو ہے انہوں نے اس درخواست کے اندر کیا لکھا ہے یہ میں آپ کو اس کا متن بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے درخواست کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے یعنی کہ دعا زہرا، اس کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس درخواست کے اندر آواز اٹھائی گئی ہے وہ اٹھائی گئی ہے، جیسا کہ آپ تمام لوگ بھی یہ بات پوچھتے رہتے ہیں، کہ اس کی عمر جو ہے وہ ڈاکیومنٹس کے اندر 14 سال ہے لیکن اس کے میڈیکل کے مطابق اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال آتی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 16.5 سال کی بنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 16 سال کی بنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 17 سال کی کیسے بنتی ہے جبکہ ان کی شادی کو اتنا عرصہ گزرا ہے تو اس کو 16 یا 16.5 سال کا آنا چاہیے، وہ 17 سال کی کیسے آتی ہے؟ اس حوالے سے جب میں نے قانونی ماہرین سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب میڈیکل ٹیسٹ آتا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ میں جو آپ کی اوریجنل عمر ہے اس سے تقریباً 1 سال اوپر آتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جب ہڈیوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ہڈیاں جو ہیں وہ بچے کی اس وقت بننا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 1 سال عمر آپ کی اوپر یا نیچے آتی ہی آتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ درخواست دائر کی گئی تو سب سے بڑی جو چیز ہے جو لائرز کی طرف سے اٹھائی گئی، ٹھیک ہے جی وہ ان کا حق بنتا ہے لیکن اس کا فیصلہ میں آپ عوام پہ چھوڑوں گی۔ کہا یہ گیا اس درخواست کے اندر جو سپریم کورٹ کو دی گئی ہے کہ جی انٹرویو ہماری جو بیٹی ہے یعنی کہ دعا زہرا اس کا انٹرویو کرنے سے روکا جائے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کل سے وہ جھوٹے یوٹیوبرز اور خاص طور پہ کچھ لائرز آپ کو گمراہ کر رہے تھے، اور گمراہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو انٹرویورز ہیں ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کون سی پابندی لگی ہے، کون سا قانون ہے جو کسی انسان کو اس کا انٹرویو لینے سے روک سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا والا ویڈیو جو ہو اس میں آپ کو انٹرویو لیتے دکھائی دوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ تک حقائق لے کر آؤں، لیکن اب یہاں پر میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ وہ ماں باپ جو بہت زیادہ پریشان ہو اپنی بیٹی کو لے کر، وہ ماں باپ جو اس پریشانی میں ہو کہ ان کی بیٹی خدا نخواستہ کسی گینگ کے قبضے میں ہے، اگر اس کے انٹرویو سامنے آئیں یا وہ ووکل ہو جائے یا وہ اپنے دل کی بات سامنے آ کر کہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی کسی گینگ کے قبضے میں نہیں ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ان کو منع کیا جائے کہ وہ انٹرویو نہ دیں۔ اب یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ وہ انٹرویو نہ دیں؟ کیونکہ عدالت کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو انٹرویو دینے سے روکے۔ بہرحال جب ہمارا دل چاہے گا، جب ہمیں محسوس ہوگا، ہم انٹرویو بھی کریں گے، اور جب ہمیں محسوس ہوگا کہ ان کا نیریٹو سامنے آئے تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ لیکن یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرتی جاؤں کہ اگر عدالت ہمیں منع کرتی ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ پھر بھی ہمیں منع کرتی ہے تو ہم ان کا احترام کریں گے۔ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے کہ ہم عدالتوں کا احترام نہ کریں، جوڈیشری کا جو ہے وہ احترام نہ کریں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسی درخواست کے اندر دعا زہرا کے والدین کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک خدشہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرویو دینے سے منع کرنے کی بات کی گئی ہے، صرف استدعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کم عمر ہے، اور ڈاکیومنٹس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 14 سال اس کی عمر آ رہی ہے لیکن میڈیکل میں اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کے والد نے یہ بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی بیٹی کو بیرون ملک نہ لے جایا جائے۔ تو میں مہدی کاظمی صاحب سے یہی کہوں گی کہ جو لوگ ان کو اس بات پہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں تو برائے مہربانی وہ بیوقوف نہ بنے، کیونکہ ان کی پوری فیملی کا کہیں بھی ابراڈ جانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी फैमिली के तमाम अफराद जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, और इस लिहाज से ये बातें करना जो है वो बिल्कुल मन घड़त हैं, और उनके पास तो अभी उनके कागजात भी नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सकें। इसलिए सिर्फ यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ बनाने के लिए इस तरह की बराए मेहरबानी जो लोग जान अंगेज़ी जो है ना, है जान में बर्पा किया हुआ पूरी कौम को, इस तरह की चीज़ों से बाज आ जाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसी दरख्वास्त के अंदर जो है वो ये भी कहा गया है दोबारा से कि दुआ ज़हरा को बाहर के मुल्क जाने से रोका जाए। दरअसल ये बात क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डर है, खौफ है कि कहीं वो असाइलम ना ले लें। तो भाई वो कोई असाइलम नहीं लेने जा रहे, जो मेरे ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो यहीं पर रहेंगे, फेस करेंगे चीज़ों को, और जो है अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जैसे वो अभी भी गुजार रहे हैं, जैसे कि मैं उनके घर पे देख कर आई हूँ, उसी तरह से गुजारने का इरादा है। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं मेहदी काज़मी के लिए कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी के लिए परेशान होता है। तो सर, अगर आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स, तो आप काइंडली उनकी बातों में ना आएँ, हकीकत के ऊपर आप ध्यान दें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के फैसले को, जैसे कि हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक में फ़ैसला दिया था, लड़की की स्टेटमेंट के मुताबिक दिया था, जिसमें लड़की ने कहा था वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, उसी को उन्होंने चैलेंज किया है। और इसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो फिर से कल होगी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो 8 जून को आया था, उसको दुआ ज़हरा के वालिद ने दरख्वास्त के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने जो बुनियाद बनाई है वो बनाई है जी मेडिकल टेस्ट। बात फिर वही आ रही है बार बार, मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट। मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने फिर से लिखा कि दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल कैसे बताई गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। और इसके बाद फाइनली जो फैसला है वो अदालत ने करना है। नादरा का रिकॉर्ड, तालीमी असनाद और उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 साल है, दरख्वास्त में ये कहा गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पुलिस की तरफ। पुलिस ने, मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी चालान जमा करवाया था। उस चालान के मुताबिक पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी वो सी कैटेगरी में जमा करवाई थी। यानी इसका मतलब ये होता है सी कैटेगरी का कि ये केस बनता ही नहीं है, ये केस बिल्कुल बोगस है। एक लड़की ने अपनी घर घर से अपनी मर्जी से फरार होकर शादी की है, और उसमें जो झगड़ा था वो दरअसल 2 घरों का था, यानी एक घर का लड़का एक घर की लड़की। इसमें किसी किस्म का कोई गैंग, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल माफिया या किसी किस्म का भी कुछ भी शामिल नहीं है। ये पुलिस की अपनी फाइंडिंग भी, अपनी रिपोर्ट भी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आ चुका है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर फैसला आ चुका है। तो इदारे जो हैं वो कभी भी इस तरह की रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता जिस तरह के कुछ यूट्यूबर्स बैठकर बहुत ही बुरी लैंग्वेज अदलिया के बारे में, अपने इदारों की तस्हीक के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। एक हाई प्रोफाइल केस है। हालांकि अगर इस तरह के केसेस का जायज़ा लिया जाए तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस के ऊपर सुनवाई नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उनके वालिदैन की तसल्ली के लिए 3 रुकनी बेंच भी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कबूल भी किया है, समातें भी हो रही हैं। इसके बावजूद अगर जुडिशरी के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो फिर मेरा ख्याल है उसकी उंगली काट देनी चाहिए। यानी इस हद तक हमारे जो पाकिस्तानी कुछ ऐसे इमोशनल फूल हैं जो कि कानून को नहीं मान रहे, जो कि आइन को नहीं मान रहे, जो शरीयत को नहीं मान रहे, जो हर बात पे उंगली उठाते चले जा रहे हैं, तो उनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और सच्चाई के साथ चीज़ों का सामना करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के अंदर ये भी दरख्वास्त के अंदर उनके वालिदैन की तरफ से उंगली उठाई गई है कि खामी है, यानी कि वो इस चीज़ को नहीं मानते। और उसके बाद मैं अब आपको बता दूं कि आइंदा हफ्ते दरख्वास्त की समाअत जो है वो मुतवक्के है। पहले कहा जा रहा था कि कल समाअत मुतवक्के है, और अब जो है ये अगले हफ्ते मुतवक्के है। जैसे कि आप लोगों को सामने डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं फैसला, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आइंदा फैसला होगा क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून, आइन और शरीयत के मुताबिक ही फैसला करना होता है। कोई भी जो जज साहिबान होते हैं वो अपने ऊपर लेकर किसी चीज़ का फैसला ऐसे ही नहीं सुना देते। वो जो लॉ होता है, जो उसके अकॉर्डिंगली कानून होता है, उसी के हवाले से वो अपना जो फैसला होता है वो जारी करते हैं। और इस केस के ऊपर तो आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट, शफीक बलोच साहब, और इनको मैंने इसलिए लाइन पे लिया है कि जब भी राय खुरम सबसे मैं नैरेटिव लेती हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर उंगलियां उठाते हैं कि जी वो तो उनके वकील हैं, तो उनके वकील से आप ना पूछें। तो हम एक न्यूट्रल जो एडवोकेट हैं उनसे पूछते हैं कि दुआ ज़हरा केस का अब आगे क्या होगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि हम अदालत के इस फ़ैसले को नहीं मानते, जो कि उनका इस्तेहकाक है, वो चाहें तो नहीं मान सकते। लेकिन आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? आपको क्या लगता है कि इस केस का अब आगे क्या फ़ैसला आएगा? क्योंकि आप तो इस तरह के हज़ारों केसेज़ लड़ चुके हैं। तो इस केस को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट उस केस की हेयरिंग करती है तो एक बात आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी और सूबाई तमाम कवानीन की पर नज़र भी रखती है और उनका एहतराम भी करती है। ये कानून काफ़ी अरसे से है पंजाब में, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। असल में तो ये बहुत पुराना कानून है, लेकिन ये अमेंडमेंट आई थी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत पंजाब में लड़की की शादी की उम्र है 16 साल। सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में सैकड़ों केसेस हो रहे हैं और कई केसेस हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये पेशेन गोई कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के कानून का एहतराम करते हुए दुआ जहरा को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त देगी और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड नहीं करेगी। देखें, ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि दोनों अदालतों मुअज़्ज़ज़ अदालतें बच्ची को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे चुकी हैं। फिर एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी इसमें स्टेटमेंट हो चुकी है। तीन मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बच्ची की स्टेटमेंट हो चुकी है। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट इस पे अपने ऑर्डर के ज़रिए मेडिकल करवा चुकी है और उस मेडिकल में बच्ची की उम्र 17 साल आ चुकी है। ये मैं इससे भी ज़्यादा कम उम्र बच्ची का एक केस आपको पेश करता हूँ। ये देखें आप, इस केस में ये लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई थी। बच्ची की उम्र मेडिकल के बाद पता चला कि 14-15 साल है, लेकिन चूंकि बच्ची बलूगत की उम्र हासिल कर चुकी थी तो लाहौर हाई कोर्ट ने बच्ची के हक में फैसला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का ये फैसला है और ये छपा है PLD 2021 लाहौर पेज 21 पे। ये आप स्क्रीन पे चलाएं और दिखाएं लोगों को कि ये फैसले हैं मुअज़्ज़ज़ अदालतों के। अच्छा सर, मुझे प्लीज़ ये भी बताएँ कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो सोशल मीडिया पर आकर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में और इस तरह के फ़ैसलों के बारे में अपने नैरेटिव शेयर करना, ओपिनियन देना एक अलग बात है। वो अजीब किस्म की जिसे कहते हैं ना कि तनकीद कर रहा है और वो भी बिना किसी सबूत के। तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया पर आकर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है? मैं देख रहा था कि यूट्यूब पर बहुत लोग अदालतों के फैसलों के बरअक्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो बज़ाहिर तौहीन अदालत लगती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी न किसी तरह अदालत के नोटिस में ये बात दी जानी चाहिए कि अदालतों के फैसलों का यहाँ यूट्यूबर्स अपने चंद 100 व्यूज़ बढ़ाने के लिए मजाक उड़ा रहे हैं और मिसलीडिंग और स्पैम वीडियोस बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सर, लोग देखिए निकाहनामे को चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहा है, कोई वहाँ वहाँ की बात कर रहा है, कोई यहाँ की बात कर रहा है। हालाँकि जब लड़की और लड़का खुद कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लड़की कह रही है कि मैं खुद वहाँ से आई हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि उस टैक्सी ड्राइवर को तो उस वक़्त इंटेरोगेट किया जाए ना जब वो खुदा ना ख़ास्ता कोई क्राइम करे या लड़की के साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाए। वो तो एक पैसेंजर के तौर पे उसको लेकर आया। तो जो निकाहनामे को चैलेंज करने की बातें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती। वही बात है ना कि आलिम की जाहिल के साथ कोई बहस ही नहीं होती, ऐसे लोगों को आप समझा नहीं पाते। तो आप तो क्योंकि प्रोफेशनली इस चीज़ को रोज़ाना कोर्ट्स में देखते हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प जजमेंट का हवाला देता हूँ। इसी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, PLD 2009 लाहौर 546। इसमें निकाहनामा को चैलेंज किया गया था और निकाहनामा बज़ाहिर मशकूक लग रहा था, ऐसे ही जैसे ये लोग ज़हीर और दुआ के निकाहनामा को चैलेंज कर रहे हैं। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें फ़ैसला दिया कि किसी तीसरे बंदे को निकाहनामे को चैलेंज करने का इख्तियार ही नहीं है। जब मियाँ बीवी उस निकाहनामा के मंदरजात को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं तो किसी तीसरे बंदे को उसका इख्तियार ही नहीं दिया जाना चाहिए और उन्होंने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी थी।
تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے کی رائے شامل کرنا جو ہے وہ اس کیس میں بہت بہت ضروری تھا۔ جی تو جناب، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، دعا زارہ کے والدین، ان کا پورا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، وہ جا چکے ہیں، سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے ہوگی، اور اس درخواست کا متن کیا تھا، درخواست میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، کس طرح سے میڈیکل رپورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، کس طرح سے ان کے فیصلے کو نامنظور کہا گیا ہے، یہ سب ان کا حق ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ آج جو ایک نیوٹرل ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے اپنی اس حوالے سے کیا رائے دی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں اس طرح کی شادیاں ہو رہی تھیں، ہو رہی ہیں، اور شاید آگے بھی ہوتی رہیں گی۔ یا تو آپ لا کو چینج کرنے کی بات کریں، یا پھر آپ خدا نخواستہ پسند کی سمپل لو میرج کو ایک گینگ کا نام ہرگز مت دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک جو مہدی کاظمی صاحب اپنے ویڈیو میں میرے نام ایک پیغام جاری کر چکے ہیں، جس میں وہ یہ بات مان بھی چکے ہیں اب کہ 1% بھی چلے، اگر انہوں نے چانس دیا اس بات کو کہ یہ لو میرج ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تک وہ نہیں مان رہے تھے، تو ان کا شکریہ کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان کو پرسنلی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سینڈ کی ہیں۔ آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، اور جو یوٹیوبرز ان کو کال کر کے لائن پہ لیتے تھے، اور جس طرح سے اب انہوں نے ان کو اپنا نیریٹو دینا بند کیا ہے، تو تھینک گاڈ کہ انہیں اس چیز کا حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بھی جائز فیور وہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے حاضر ہیں، ان کے لیے جو کچھ کر سکیں ہم کریں گے۔ لیکن میں پھر آخر میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک سمپل لو میرج کیس ہے، جو کہ دو گھروں پہ محیط ہے، دو گھروں کی لڑائی ہے، جس کو ایک گینگ، این جی او اور اس طرح کے نام دے کر یوٹیوبر صرف ویوز حاصل کریں، صرف پیسے حاصل کریں، اور بلا وجہ جو ہے نا دہی کی لسی بنائے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ایک چوئنگم جو ہے وہ چبائے چلے جا رہے ہیں، جو چوئنگم ایسی چوئنگم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔